Ya cuma yang muslimat di mana? Enggak apa-apa. Di sini juga. Semua ada. Nah, ini ketulis nyari Oh, ini teman-teman juga banyak acara. ketemu lupa tak taruh sini. Sini mas. Mas siapa dah? Wilson. Wilson. Selamat ya adik. Enaknya di sini. Pastinya kan mendengarkan ini juga. Terus misal di golek wong tak. Jadi rotok suwe wong golek. Makanya ini otak siksal. Bareng eling-eling tak dikek weteng. Oleh pikirku aku gurung kelambian. Iki tak tegal kok baterai lali tak dikek weteng. Baru kayak kelambi nanti weteng. Iya, beda-beda. Suwe terus leren nang jasa iki. Karo Emi to. Iya. Gunais, Gundes. Gundes. Enggak kan. Oke. Enggak sebelah sini. Mau di luar. Mau mana? Hah? Bisa. Bisa. Mau ke sini. Ini Dicoba aja. Itu ini. Cukup. Kan bisa nyoba. Hah? Enggak sini. Perempuan sebelah sini. Oh luar. Oh di luar aja. Oh iya wes. Iya. Oh nek khas. Oh iya ya wes. Enak wes. Mana? Ini yang Lillahi ta'ala ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata
وقدره ومقداره العظيم على ما نوى وعلى ما نوى على الصف الصالح وعلى ما نوى tugas Prasetyo Isbianto wa'ala ma nawa Randy Hidayat wa'ala jami'i kulli niyatin salihatin wa i'afatin nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nabi khalil al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa qarabat wa tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il ulama al-'amilin wa الآخرين ومن الحافظين القرآن الفصيحين والقرآن المحدثين ومن جميع أولياء الرسول المسلمين ومعلمين وشيخنا أجمعين إلى وحي حافظ المرحوم أبي محمد بن الله وثم الصلاح حافظ المرحوم كهيئة لنا من فوائد الشمس العارفين وإلى جميع سائر العلماء في هذه البلدة إلى أولياء التسعة وصحبهم البلدة وإلى سائر العلماء الذين هم أسسنا من أهل السنة والجماعة خصوصا للحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى يا الله جميع الأئمة الأربعين شيخ الحنبلي الحنفي رضي الله عنهم وإلى سلطان الأولى شيخ القاضي الجيلاني وإلى خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم نقدس روحهم وعلى بركاتهم علينا يا الله وعلى المسلمين وبركاتهم وأموالهم وأصحابهم ونورهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله المطهرين وأصحابه المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجن الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفرعين صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى قريب يعطي مشارعهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم علينا يا الله وعلى المسلمين من بركات إيمان وأصحابهم ونؤمن في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البداوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباجوري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام مالك المدني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبد شيخنا محمد خالد المنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد وشيخنا أحمد فوائد رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين ولمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميتنا بمددهم وينفع
وانفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله سيدنا الشريف الحدي عبد الله بن عم الحدث وعلوي وأصوله وفروع صغير وكبير وذكر وأنثى أينما كانوا مشاهد الأرض ومغاربها إن الله تعالى يقدس الله في الجنة ويعلي درجاتهم علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tawassul bil Fatihah, meminta izin dan ridhonya sebagai simbol doa kita teruntuk saudara kita, yaitu Bapak Anto. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ratibul Haddad ini yang dikarang oleh hamba yang soleh, oleh ulama besar, oleh hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya, dan dengan barokah orang-orang yang soleh yang membaca Ratibul Haddad ini, mudah-mudahan Bapak Anto ya, yang dimana pada malam ini meminta doa kepada kita semua agar usaha yang beliau lakukan, terutama dalam hal kasab, ya, beliau istilahnya mengeluarkan produk ya, terbaru beliau, yang dimana beliau bergeraknya di bidang kasar farmasi, sekarang ingin mencoba ke kosmetik, begitu gimana? Dan insya Allah dengan pembacaan Ratibul Haddad ini, mudah-mudahan apa maksud Pak Anto Allah ridhoi. Jadi produk yang dimana dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah, Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah, Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Produk kecantikan kosmetik dari Bartok yang dinamakan Samudra Whitening Cream. Mudah-mudahan Allah ridho akan produk ini dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah senantiasa menjadikan produk atau pekerjaan ini wasilah agar Pak Anto sekeluarga dan orang-orang yang bersamanya mendapatkan rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah, halalan tayyiban, sehingga juga kita semua mendapatkan barokah dan telah dikutukan oleh Allah di surganya. Amin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassul bil Fatihah. Juga minta ikhlasannya ke akui Mas Randy, mudah-mudahan apa yang beliau maksudkan Allah kabulkan, dan apa yang beliau tuju Allah sampaikan. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم واهدنا واهديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسره تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويكتب لنا ولهم حسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المتان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس وضير إنك ولكل خير ومؤتي كل سائر يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله ووالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله وأكرمنا ولا تهنا يا الله ويسر لنا ولا تعسر علينا يا الله وارضنا وارض عنا يا الله وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد
يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا زور اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا رب إفضالك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب اهدنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا إلهي تمم النعمة علينا وودنا لشكرك ما بقينا أذقنا باب عفوك والعوافي وهون كل مغلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لك قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاه والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فطرب به شكرا في حسنه تاه مليح حوى كل القلوب بحسنه فرعت ورعى القلب من بعد إسراه رضيت به مولا على كل حالة فكل بعيد الذلك عني وإياه يرشدني طرا وطرا يصدني وأنا رب بالذي هو يواه فلولاه مقام الهوى لي متيم ولستعذب الطرف المتابع لولاه ولولاه محل الحوذة لحاجز ولستنشق الشك يوما حزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد الدعي شبه الأهداء. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah wa bihaqqi asma'i la hawla wa la
حاجاتي يا الله اقض 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 حاجاتي يا الله يا مجيب السائلين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعانا كما تقبلت دعاهم يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Wa qala al-musannifu al-imam Hamamizada rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab tafsir yang dimana telah sampai kepada pembahasan ayat Salamun qawlan min rabbir rahim. Ini menceritakan tentang ahli surga kelak di dalam surga Allah akan menyambutnya. Jadi ucapan salam yang biasanya kita sudah dapatkan di dunia, maka kelak di surga yang akan memberikan salam, yang akan menyambut, yang akan menyapa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal itu Salamun qawlan min rabbir rahim berisi tentang penyambutan Allah kepada ahlul jannah. Warubiyah dan diriwayatkan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri annahu qala, sesungguhnya Abi Sa'id al-Khudri berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adna ghurafil ahlil jannati ithnani wa sab'una kubbatan min durratin wahidatin. Sesungguhnya serendah-rendahnya tempat atau kamar dari ahli surga itu terdapat 72 kubbah yang dimana terbuat dari mutiara. Wa fi jawfi kulli kubbatin kursiyun, dan di setiap kubah itu terdapat kursi yang dimana kursi tersebut miyaqutatin hamra, terbuat dari permata merah. Wa fi kulli kursiyyin, dan ialah di setiap kursi sab'una firasyan, terdapat 70 permadani yang terbuat min sundusin, dari sutra sundus, wa istabarakin, dan sutra istabarak, wa dibajin, dan sutra dibaj, yang dimana sutra atau jenis kain ini termasuk jenis kain yang sangat secara kualitasnya sangat baik. Wa fi jawanibil firashi, dan di samping dari permadani, wasaitu, terdapat bantal-bantal minal aqmishati, dari kain an-nafisah yang terbaik. Wa ala kulli firashin hawra, dan di atas setiap permadani terdapat bidadari-bidadari. Wa ala kulli hawra sab'una hullatan,
Dan setiap bidadari memiliki 70 perhiasan, ya, yang dimana tafsir dari 70 perhiasan adalah jadi sudah ada berdandan dengan segala aksesoris dipakai, ya. Dalam hal ini yura jasaduha mintil kalhulali, dapat dilihat jasadnya dari pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan tersebut. Wa yura mukhuha fi jawfi admiha, dan bisa dilihat otak atau rongga, ya, dari tulangnya. Jadi gambaran bidadari itu karena saking indahnya, maka ketika minum air itu terlihat dari lehernya. Ya. Lau nudhirat wahidatun min tilkal huri, apabila diperlihatkan satu bidadari, ya, ila dunya, ke dunia, lamahanu syamsi wal qamar, maka akan terhapus, hilang, akan kalah sinarnya matahari dan rembulan. Min nuri jamaliha, karena sinar kecantikan dari bidadari tersebut. Walau kutiras, dan jikalau menetes di dunia, ke dunia, kutsratun, apa satu tetes, mimma ifamiha, dari mulutnya, berarti ludahnya, ketika diteteskan ke dunia, yakunu ma'ul bihari, maka akan ada air laut, azban, akan seketika menjadi tawar, min halawati ma'iha, ya, dari saking manisnya ludah dari bidadari tersebut. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan, ya, bahwasanya nanti di surga Allah akan menyebut kita dengan apa? Dengan Allah berikan tempat terbaik. Walaupun surga yang kita tempati itu surga yang paling bawah, fasilitasnya akan mendapat 72 kubah kamar, ya, 70 kamar yang dimana terbuat dari mutiara. Kemudian di dalamnya terdapat kursi atau singgasana yang terbuat dari yakut, ya, dan di setiap kursi itu Allah akan memasang, ya, terdapat di setiap singgasana terdapat apapun Nabi kalau sekarang istilahnya itu tempat tidur, ranjang, ya, yang dimana ranjangnya dibalut, ya, dengan sutra kain terindah yang tak pernah kita dapatkan di dunia, ya. Kemudian di setiap sisi, ya, dari permadani, ya, atau ranjang-ranjang tersebut terdapat bantal yang dimana bantal gak ditujukan terbuat dari kain yang sangat bagus yang tak pernah kita jumpai di dunia. Dan setiap singgasana atau kamar tersebut Allah siapkan bidadari-bidadari. Setiap bidadari mereka akan memakai baju, ya, atau perhiasan. Nah, ini erat kaitannya dengan apa yang akan Pak Anto lakukan. Jadi istilah saya, berarti Pak Anto ini lagi belajar menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena membenarkan adanya bidadari yang nanti ketika berdandan itu sangat istimewa, ya. Jadi bidadari itu oleh Allah akan dipakaikan perhiasan yang macamnya 70. Kalau di dunia mungkin satu perempuan, satu lipstick, dua make up, mungkin nanti macam-macamnya itu, whitening, krim dan lain sebagainya, ya, macam-macam. Masih untuk dipercantik diberi perhiasan, ya, dan lain-lain. Tapi di surga sekaligus ketika itu, maka, ya, bidadari yang ada di surga itu, ya, Allah hias dengan 70 hiasan. Jadi subhanallah, ya, 70 hiasan. Cuman bedanya di dunia, ya, ketika dandanan itu maka perlu pengorbanan dan bersifat sementara, ya, bersifat sementara. Tapi ini menunjukkan bahwasanya nanti ada yang tidak sementara, yang cantik-cantik terus selamanya. Kapan itu? Di surga. Lain juga mematahkan keinginan kita kalau ingin sempurna, jadi orang ganteng terus, ya, atau jadi orang cantik terus, tidak akan mungkin. Makanya ada istilah, ketika artis makin tua makin tak laku, tapi kalau seorang ulama makin tua, subhanallah, makin khusus, makin khas beliau, makin dekat dengan Tuhannya.
ya, makin awet ya, beliau ya, dalam kategori hakikatnya. Dalam hal ini ya, tapi mudah-mudahan ya, berarti Wanto ingin belajar menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena akan membenarkan adanya bidadari. Mudah-mudahan yang memakai dari Samudra Whitening Cream yang Pak Anto akan buat ya, ini mendapatkan rahmat dari Allah, barakah dari Allah, dan pengguna serta yang membuat nanti benar-benar menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Kemudian juga bedanya dari istimewanya bidadari ya, ketika sudah dipasangi perhiasan. Kalau perempuan di dunia dipasangi perhiasan ya, masih tertutup keindahan dari perempuan tersebut. Tapi kalau di surga, walaupun ditutup dengan perhiasan apapun, tetap ya, badannya tak tertutup, tapi kelihatan indah ya. Sampai dikatakan mun emat huran kan di ini sampai ngendong ini airnya kelihatan dari saking cantiknya ya, indahnya. Tapi di surga itu yang akan terjadi ya. Kemudian bidadari juga Allah sifatkan ya, ketika seandainya diperlihatkan, maka matahari dan bulan malu itu. Mereka tidak akan nongol. Kenapa? Karena malu kepada keindahan bidadari tersebut ya. Dan ludahnya bidadari kalau diteteskan ke dunia, maka semua air laut yang ada di dunia ini akan terasa asin, akan tawar. Kenapa? Karena manisnya lidah atau ludah dari bidadari. Berarti dalam hal itu Nabi yang bolang, istri-istri kita ingin jadi bidadari, maka harus lisan ini manis, manis dalam berkata, ya, manis dalam berucap, ya, manis dalam berpikir dan sebagainya. Karena gambaran manis ini adalah digambarkan bidadari yang dimana nanti beliau akan menjadi ahlul jannah ya. Begitu pula dalam kaitannya dengan ini ya, ketepatan kita membahas tentang kosmetik ya, dan kita membahas tentang hal ini ya, disebutkan juga ya, dari pengertian apa? Ahlul jannah. Jadi janganlah kita ketika masih hidup di dunia ingin mendapatkan kehidupan itu yang sempurna, karena tak ada yang sempurna. Kalau ingin kehidupan yang sempurna, maka tunggulah nanti di surga. Jadi jangan Pak Anto kalau ingin kaya, tidak mungkin kaya gitu. Ya, tidak mungkin kaya yang puas, kaya yang puncak, dan kesenangan yang puncak, kebahagiaan yang puncak, enggak. Nanti adanya itu di surga ya. Dan paling lezatnya, paling indahnya, paling senangnya, gembiranya ya, paling gembiranya gembira, puncaknya gembira, puncaknya kesenangan adalah nanti bertemu dengan zat yang menciptakan kesenangan, kegembiraan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain, mungkin langsung boleh jelaskan saus yang dimana datangnya dari para sahabat hadis yang lain dikisahkan. Jadi Allah menyebut ahli surga itu dengan apa? Dengan Allah memberikan sebuah kemah atau kamar ya. Jadi bahasanya kalau di dunia itu kita paling kerennya itu tinggal di apartemen ya, atau di hotel. Hotelnya itu bintang 7. Tapi kalau di surga bintangnya sudah gak kehitung itu. Jadi bintang, waduh, lagi itu. Kok bisa seperti itu? Karena setiap kamar itu Allah nanti akan panjangnya atau lebarnya itu sebanyak 70 mil, ya. Dan di dalam sisi-sisinya Allah akan memberikan kursi, dan setiap kursi Allah berikan bidadari lagi, ya. Dan setiap satu dari bidadari ternyata nanti sahibu jannah atau ahlul jannah. Cuma ahlul jannah saja yang bisa melihat bidadari tersebut. Jadi yang lain tidak bisa. Ini juga pelajaran kepada kita ketika masih hidup dunia, ketika kita punya pasangan, ya tidak salah kalau dilihat orang ya. Karena bukan bidadari Mas.
ya. Ya. Kalau di surga nanti ya, bidadari itu hanya bisa dilihat oleh kita, yang lain ya tidak bisa melihat. Gambaran juga pelajaran untuk kita ya. Bahwasanya kalau ada keinginan tentang yang berbau nafsu, maka tahanlah, ada waktunya nanti ya. Nanti mungkin bisa dipertanyakan, gimana ini perempuan letaknya di surga nanti gimana? Sudah barang tentu ya, idealnya, maka keterangannya nanti kalau perempuan yang soleh itu akan masuk surga enggak? Terus jadi apa? Masa disediakan bidadari juga gitu? Seakan-akan gitu kan ya. Yang jelas jawabannya adalah ya dia akan menjadi bidadari. Malah dia menjadi ratunya bidadari. Bisa nanti kita tafakuri yang lain, karena kalau dibahas itu panjang nih. Kemudian dijelaskan juga di dalam surga nanti ya. Jadi terdapat kamar yang sangat luas, yang di dalamnya juga banyak sungai-sungai, pepohonan yang rindang, pemandangan yang bagus ya. Cuman nanti akan ada sebuah danau lah, bisa dikatakan danau ya, atau sungai yang mengalir. Itu ada 4 sumber. Yang pertama Nahrul Asali, yang kedua Nahrul Labani, yang ketiga Nahrul Khamr, dan yang keempat adalah Nahrul Ma'i. Maksudnya apa? Jadi nanti ketika di surga kita pertama kali akan minum madu ya. Jadi kita akan minum dari sungai madu namanya. Kenapa kok sungai madu? Karena di dunia yang makanan yang pertama kita makan adalah madu ya. Kalau di Timur Tengah sana ya kurma. Jadi ketika sudah lahir ya, maka diberikanlah madu, hal-hal yang manis. Nah, ini dibawakan nanti di surga juga. Pertama kali kita akan minum air juga, yaitu air madu ya, yang terdapat di dalam sungai madu ya. Kemudian yang kedua, kita akan meminum, Allah akan berikan minuman kepada kita, yaitu susu ya. Yang dalam hal ini susu inilah yang membuat kita hidup ya. Ya, molekulernya kan ASI. Kemudian yang ketiga adalah Nahrul Khamri, adalah air atau sungai, bisa dikatakan danau khomer lah tadi itu. Jadi ternyata di surga ada khomer. Khomer ini identik suatu minuman yang sangat ngeflay, mengenakkan, mengembirakan. Ternyata nanti di surga ada, cuman ya karena tak tahan, belum waktunya ya di dunia, maka banyak dulu yang minum khomer ya. Gantian nanti ketika di surga gak dapat khomer ya, akan disiksa di neraka ya, semacam kayak itu. Jadi wa nahrul ma'i, dan yang terakhir adalah sungai yang berupa memang air yang sangat jernih ya. Tadi itu nanti disebut dengan tafsir yang lain tadi al-ma'ul hayah ya, juga disebut dengan air kehidupan. Jadi penyucian. Jadi kalau sudah minum air ini maka semuanya hilang itu dari kita. Apa yang hilang? Keresahan, penderitaan, hal-hal yang tidak enak akan hilang ya, akan hilang. Juga di surga Allah akan menyuruh, memberitakan kepada malaikat untuk mengajak kita jalan-jalan. Ternyata sama dengan di dunia. Jalan-jalannya itu luar biasa ya. Luar biasa, tak perlu ongkos kendaraan kita aja buruk. Jadi pergi melihat taman-taman, juga lautan dan lain sebagainya. Ternyata santai aja. Mana pilih itunya kita oleh kita. Karena kekurangan kita dalam harta. Maka nanti di surga kita bisa kemana saja ya, bisa kemana saja. Jadi kemudian perjalanan terus menikmati nikmat yang Allah berikan ya. Pada prosesnya semua keindahan ciptaan Allah kita sudah rasakan di dalam perjalanan itu. Maka yang terakhir terdapat sebuah istana yang megah. Ternyata yang menghuni adalah para nabi, para rasul. Nah, kita bertamu pada beliau-beliau. Setelah bertamu pada beliau-beliau, kanjeng nabi-nabi dan rasul tersebut menyambut kita. Setelah menyambut, akhirnya tiba-tiba ya akan terpercik ya, kena angin, seakan-akan kena angin, bau asesa
akuli karena adanya angin. Angin nggak itu kemudian mengakibatkan ada percikan cahaya. Ya, ternyata cahayanya adalah ya sebuah bisa dikategorikan gelas yang isinya air. Ya, tapi Allah menyuruh pada malaikat itu bukan untuk diminum. Entar dulu. Ya. Para ahlul jannah ketika itu bertanya, ya Allah, ya ternyata kelezatan atau kenikmatan yang Allah ciptakan itu apa ya? Tidak ada puncak gitu. Jadi bertanya ahlul jannah, kok nggak ada puncak ya? Padahal sudah kesenangan yang luar biasa udah dirasakan itu di surga, Bang. Udah dirasakan. Masih tetap aja kurang. Pengen senang itu pengen puncak lagi. Akhirnya ahlul jannah bertanya kepada Allah, ya Rabb, Engkau sudah berjanji ya bahwasanya kami akan bisa bertemu denganmu ya Allah. Seperti itu. Akhirnya Allah tepati janji itu. Nah, kemudian dikisahkan ada cahaya ya. Kemudian Allah menunjukkan wujudnya. Yang dalam hal ini menunjukkan wujud itu tidak bisa dipikir dengan otak yang ada sekarang karena pasti tidak mampu. Ya. Ya, ketika itulah hamba merasa puas, hamba merasa puncak. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan zat yang menciptakan kenikmatan, kegembiraan, kesenangan ini. Jadi selesai. Ya, tidak ada yang dibutuhkan lagi. Ya, akan tetapi tidak selamanya seorang hamba di surga bisa melihat Tuhan Allah. Kenapa? Karena nanti setelah melihat Allah menyuruh kepada hamba-hamba yang di surga untuk meminum air. Seketika itu maka hijabnya tertutup lagi, ya tertutup kembali. Jadi diminum hijabnya, kemudian diminum lagi hijabnya tertutup lagi, ya tidak bisa, ya wallahu a'lam. Dan ini mudah-mudahan ya, karena kalau berbicara tentang keinginan seperti Mas Randy ingin A ingin B, mungkin sederhana ya ada maksud ada tujuan, termasuk juga Pak Anto ya ada tujuan. Yang bolang tamu sedekah itu di tujuan, semuanya tujuan. Tapi yakinlah puncak dari tujuan itu Allah. Ya. Mudah-mudahan ketika kita di dunia oleh Allah diberikan ilmu, mudah-mudahan ilmu itu bisa mempertemukan kita dengan Allah. Ketika diberikan kelebihan dalam hal harta, ya kita jadikan wasilah harta yang kita miliki untuk bertemu dengan Allah. Bersetuju apapun yang kita punyai, ya mudah-mudahan semuanya nanti kita nyampe kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi dan barakah, dan kita semua pulang dalam keadaan bisa berubah minal dhulumati ilan nur, yang baik lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sini mudah Allah memberikan kekuatan untuk menyempurnakan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak bisa berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Amin ya rabbal alamin. Wa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin. Mungkin mau ada yang disampaikan Bapak? Karena saya mengutamakan ya pikiran kita, ibadah kita terlebih dahulu, mudah-mudahan luar barokah. Mungkin sekarang ada yang mau disampaikan Bapak? Ya, sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesederhana mungkin. Ya mohon maaf sebelumnya untuk produk kosmetik ini kita masih belum dengan launching ini belum ada izin dari BPOM, tapi ini masih dalam proses. Insya Allah target kita 4-5 bulan lagi. BPOM memang izinnya itu makan waktu lama itu. Jadi kita belum berani untuk kita kebiarkan. Ya sementara intern lewat teman-teman, lewat ya media-media online, tapi secara ndak kalau di media online di Lazada atau di Shopee itu memang ya, privasi kita memang dijaga, ndak sampai diekspos, paling tidak minimal nomor-nomor identitas kita. Jadi cuma kita tetap sambil nunggu. Jadi 4-5 bulan ke depan insya Allah kita tetap BPOM, izin dari BPOM itu insya Allah 4-5 bulan lagi keluar. Tapi itu sudah kita mulai mengarah ke proses pengurusan itu. Dan untuk khususnya ibu-ibu, mohon maaf untuk kita mengeluarkan sampel untuk produk ini sangat terbatas sekali ya. Nanti bisa koordinasi dengan Mbak Ajeng atau istrinya Mas Didi itu. Jadi itu yang lebih paham mengenai ada pertanyaan khususnya tentang produk Samudra Whitening Cream itu, baik itu yang dry cream maupun yang night cream, baik yang melasma maupun yang whitening cream, itu nanti bisa langsung tanya ke Mbak Ajeng atau istri saya. Ya, selama ini yang kita uji pemakaiannya selama ini lah sudah dipakai ya, insya Allah produk ini produk aman, non merkuri. Jadi insya Allah selama dipakai Mbak Ajeng sama istri saya itu insya Allah aman, tidak ada keluhan apapun. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bapak-bapak ini saya ngomong khususnya untuk produk ini, terutama untuk produknya ibu-ibu. Jadi ya mungkin bapak-bapak atau ini memang memerlukan bisa. Ya gitu, saya kira cukup sekian. Insya Allah untuk kelanjutannya bisa langsung ke Mbak Ajeng aja. Oke. Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya, dan untuk seterusnya mungkin saya kalau butuh penyaman atau pasti bisa langsung hubungi yang bisa dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad